प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। लाहौर से है कासम मसीह। उन्होंने सवाल किया है, मत्ती रसूल की इंजील का हवाला देते हैं। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 19वीं आयत का मसीह का इरशाद है, हुक्म है कि जाओ सब कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जबकि तारीख़ में अगर हम देखें अमाल की किताब में, तो शागिर्द जो हैं वो मसीह के नाम से बपतिस्मा देते रहे। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर रोशनी डाल दें। तो पहली बात तो मैं आपके सामने ये बात रखूं कि यकीनन अनाजील में भी ऐसे वाक़यात हैं कि मसीह के नाम से यानी यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया, और कलीसियाई तारीख़ उसमें भी ईमानदारों की तारीख़ में ये बात दर्ज है कि ईमानदार या शागिर्द या रसूल जो थे वो यीशु के नाम पर बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देते रहे। इसके ताल्लुक से स्क्रीन पर आप ये हवाला जात देखें। इन तमाम हवाला जात में ये बयानात मौजूद हैं कि किस तरह से शागिर्द यीशु के नाम से बपतिस्मा देते रहे। मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा जो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। नंबर एक ये है कि आज के दौर में जो लोग मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं वो इसको बिल्कुल मिस इंटरप्रेट करते हैं। उनकी तशरीह बिल्कुल इस कलाम के ख़िलाफ़ है। यानी कि अगर कोई मसीह पर ही ईमान रखता है और कादर मुतलक खुदा यानी बाप पर, यहोवा पर ईमान नहीं रखता और रूहुल कुदस पर भी उस तौर से ईमान नहीं रखता, तो बिल्कुल ये वो तालीम नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा इस बात को लेकर सामने रखते हुए दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। याद रखें, पहली बात तो ये है कि मसीहियत बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह कलाम आपके और मेरे पास रिटन फॉर्मेट में है, तहरीरी सूरत में है, आम ईमानदारों के पास उस तरह ये कलाम मौजूद नहीं था। वो बातें थी जो कही गई थी, बोली गई थी। और आज जब आप कोई भी शख्स कलाम को सुनता है तो कलाम कितना आपके जहन में रहता है अगर आप पढ़े ना, तो जो सुना आप उसमें से चंद एक बातें आपको जहन में रहती हैं। तो जो बातें उनके सामने आई थी, वो जो उन्होंने सुना था उसी को लेकर चले और मसीह की मोहब्बत में वो मसीह के नाम से बपतिस्मे देते रहे और साथ ही साथ खुदा बाप का भी इकरार करते रहे, खुदा बाप को भी लोगों के सामने पेश करते रहे। और साथ ही साथ एक और भी बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेफरेंसेस हैं ख़ास तौर पे अमाल की किताब की बात करते हैं, 8वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में जब बैप्टिज्म लिया तो रिज़ल्ट क्या हुआ, वो रूहुल कुद्स से भर गए। देखें, रिज़ल्ट देखें, यानी पाक तसलीस के ऊपर पूरे तौर से वो ईमान रखते थे, पाक रूह से भर गए थे। और अगर आप अमाल की किताब 10वें बाब की 44वीं आयत से आगे को पढ़ें तो वहाँ पे भी बैप्टिज्म लेने के बाद वो रूहुल कुदस से मामूर हो गए, पाक रूह से भर गए। अमाल 19वें बाब की 5वीं 6वीं आयत में भी आपको यही मिलेगा कि जब मसीह के नाम से लोगों ने बैप्टिज्म लिया तो वो रूहुल कुदस से मामूर हो गए। यानी ईमानदार जो थे, रसूल जो थे, अव्वल तो वो अगरचे मसीह की मोहब्बत में यीशु के नाम पर इब्तदाई तौर पर बपतिस्मे देते रहे, लेकिन उनके बैप्टिज्म में रूहुल कुदस की मामूरी, रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग मौजूद थी और साथ ही साथ बाप की शफकत, बाप का हुक्म भी मौजूद था जिसको अपनी सार आंखों पर रखते थे। यानी वो बिदती नहीं थे। यूँ अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि आज मैं भी जो एक तसलीस को मानने वाला हूँ, ट्रायून गॉड को मानता हूँ, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस पर ईमान रखता हूँ, अगरचे मुझे पता है कलाम का भी मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो रिटन फॉर्मेट में मेरे पास सारा कुछ है जबकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। अगर मैं किसी को यीशु मसीह के नाम से आज भी बैप्टिज्म दे दूं और साथ ही बाप को भी जानता हूं, रूहुल कुदस से भी वाकिफ़ हूं, तो शायद वो मेरा बैप्टिज्म जायज़ ही होगा। क्योंकि एक आवाज़ सब ने सुनी मसीह के बैप्टिज्म के ऊपर, और वो क्या थी? आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और फिर रूहुल कुदस भी कबूतर की सूरत में वहाँ पे आया। बाद अज़ां भी एक दफ़ा ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अब अमाल की किताब में से उन बातों को लेकर जहाँ पे यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म मौजूद है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ मसीह को ही मानता हूँ और बाप को नहीं मानता, यानी यहोवा खुदा को नहीं मानता। ये हमारी समझ में आने वाली, बहुत सारी कलीसियाओं की समझ में आने वाली बात नहीं है।
اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو اردو میں کی میں نے بات کی، اگر میں اس کو اوریجنل ٹیکسٹ کی بات کروں، گریک لینگویج کی بات کروں، تو آپ اور بھی بہتر انداز سے اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ اس بات کا کیا مطلب تھا شاگردوں کے رسولوں کے نزدیک کہ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو۔ نیو امریکن اسٹینڈرڈ ہیبریو ارامیک اینڈ گریک ڈکشنری کے مطابق جو لفظ نام آیا ہے یسوع کے نام میں، نام کا مطلب ہے ان دا اتھارٹی، اختیار کے مطابق، مسیح کی وجہ سے، اس کاز سے۔ اور بھی بہت ساری ڈکشنریز یہی میننگ بیان کرتی ہیں کہ مسیح کے نام کا مقصد ہے کہ مسیح نے جو اختیار دیا ہے، اور اختیار کیا دیا ہے کہ جاؤ، جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، اور اختیار یہ بھی دیا ہے کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ اختیار ہے۔ یسوع کے نام کا مطلب ہے کہ یسوع کے اختیار کے مطابق، اس وجہ سے جو ایمان میں ان کو لے کر آئی، اس وجہ سے جس وجہ سے وہ آج مسیح کا کلام لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں، میں تمہیں بیپٹزم دیتا ہوں۔ یعنی سادہ سی ان ساری آیات کی تشریح یہ ہے کہ میں تمہیں مسیح کے اختیار کے مطابق، اور اس جو وجہ مسیح بیان کر رہے ہیں، جو کاز مسیح رکھ رہے ہیں، اس کے مطابق میں تمہیں مسیح میں بپٹزم دیتا ہوں، جس سے مراد یہ ہے کہ اختیار جو ہے وہ متی 28:19 میں موجود ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو شاگرد بناؤ۔ یہ اختیار ہے۔ آگے بھی کہ جاؤ اور لوگوں کو شفائیں دو، سانپوں اور بچھوں کو کچلو، اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ اب یہ ساری باتیں اختیار ہے جو مسیح کے نام کا لفظ اونوما کا مطلب جو تھا، کاز تھا، اختیار تھا، اتھارٹی تھی، جس کا استعمال ابتدائی رسول اور شاگرد کرتے رہے۔ تو اس سے سادہ سی مراد یہی ہے کہ جتنے بھی ایماندار تھے جنہوں نے مسیح کا نام استعمال کیا، اول بات یہ تھی کہ تحریری صورت میں مواد، تحریری کتب ان کے سامنے نہیں تھی، اور سننے کی حد تک جو بندہ سنتا ہے اس کی ایک لمٹ ہے یاد رکھنے کی۔ اور دوسری بات، وہ نام میں اس بات کو یاد رکھتے تھے کہ اس اختیار کے مطابق جو مسیح نے صعود فرمانے سے پہلے ہمیں دیا، جو بھی باتیں وہاں پہ ہوئی تھیں، اسی کے مطابق ہم تمہیں بیپٹزم دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آج کا مسیحی اور اس وقت کے مسیحی میں بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے سامنے ساری باتیں ہیں، اس لیے ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی ایک بات پر غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی بیپٹزم دیں یا بیپٹزم لیں تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بیپٹزم دینا چاہیے اور بیپٹزم لینا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ جانے سے پہلے اگر نئے ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو یہاں پہ مینشن کریں، اگلی ویڈیوز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔